कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आमे जानती जे किट रो जड़े नेपाली छात्री आत्महत्या प्रसंग को नहीं गत किछि दिन धरी भिन्न प्रकार प्रचार चली। यही घटना दुर्भाग्यजनक होइतिले सुधा एभली भावे अतिरंजित करा जाउछि एवं केतक निर्दिष्ट गणमाध्यम जो भावे संवाद परिवेषण करुछंती सेथिरे केवल किट रो अपवाद नुहे यह सारा ओडिशा एवं भारत को विश्व दरबार रे निंदार खोराक जगाई। आमे जानती जे किट एवं किस रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंतक सिद्धि साधनार फल हेउछि किट एवं किस एवं तांकर एही प्रतिष्ठान समग्र विश्व रे एभली निनादित हेउछि ओडिशा एवं भारतर सुनाम विभिन्न क्षेत्र में प्रतिध्वनित हुए। तेणु यही जो घटना घटी जाइछि ताहा अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं यही परिस्थितिर किपरि समाधान करा जाय परिबो एवं जो माने दोष करछन्ती सेमानकु किपरि उपयुक्त दंड विधान हेबो सेति पई डॉक्टर सामंत चेष्टा करछन्ती एवं ओडिशा सरकार मध्ये एही क्षेत्र रे आनुषंगिक पदक्षेप ग्रहण करी तदंत प्रक्रिया को आगे नैछि एवं यही तदंत प्रक्रिया यथायथ प्रक्रिया चली बोली नेपाल प्रशासन अनुभव करिछि एवं पीड़िता पितामाता मध्ये अनुभव करछन्ती। एभली परिस्थिति रे केतेक गणमाध्यम अतिरंजित संवाद परिवेषण करछन्ती एवं सेमानकर व्यक्तिगत ईर्षा जहाकू कि डॉक्टर सामंतଙ୍କ उपरे लदी देवा सहित किट किपरि तार भिन्न रूप नेब एवं तार जो सुनामर शिखर पहुंची ता किपरि अपवादर दायी हेब सेति से चेष्टा करछन्ती। तेणु यही प्रसंग को आज आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा प्रशासक एवं बुद्धिजीवी महल एवं आम निकट उपस्थित अच्छा शिक्षा आंदोलन अन्यतम प्रवक्ता श्रीयुक्त पीताम्बर बारिक सार उपस्थित अच्छा वरिष्ठ संगठक दामोदर लेंका एवं उपस्थित अच्छा प्रशासक एवं उद्योगपति श्रीयुक्त पुलकेश चट्टोपाध्याय उपस्थित अच्छा शिक्षाविद एवं प्रशासक देवाशीष दत्त सार एवं उपस्थित अच्छा संगठक गौरांग चरण राउत एवं अशोक नायक। मु प्रथमे दामोदर लेंका सार पाखु जी सार आप कहतु जे आपण पश्चिम बंग रे रुहंती गण संगठन करंती एवं आपणकर संतान मध्य किट रे अध्ययन करछंती। आज ये जो घटना घटी आमे देखिया पाइछंती जादवपुर विश्वविद्यालय रे गत किछि दिन पूर्व जने छात्र आत्महत्या करथिले। आईआईटी खड़गपुर रे मध्य आत्महत्या प्रसंग छात्र को नहीं घटीथिला किंतु तार आईनी गति रे जाइछि प्रशासन तार तदंत करिछि किंतु किट रे जो नकारात्मक परिस्थिति सृष्टि होइछि से भली परिस्थिति अंततः देखा जाय नाही। आपण जने अभिभावक भाबे संगठक भाबे कोन कहंती कहू गले किट रे जो भली घटना घटिछि ता अंतर्जातिक स्तर रे गोटे भिन्न रूप ताकू दिया जाइछि। किट रे जो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत अक्लांत परिश्रम करी जो भली भाबरे ओडिशार स्वाभिमान को अंतर्जातिक स्तर रे एक प्रतिपादन करिसंती ओडिशार स्वतंत्र रूप देइसंती ओडिशा को एक स्वाभिमानी भाबरे तैयारी करिसंती जो ओडिशार जो अछि अस्मिता को सारा विश्व रे परिप्रकाश करिसंती ताहा आज समस्त अनुभव करुचंती प्रत्येक ओडिया भी अनुभव करुचंती किंतु किछि गणमाध्यम किछि मीडिया किसी आपणकर जो इंटरनेट द्वारा आज ये किट ना को विश्व दरबार रे बदनाम करुचंती। किट प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत वर्तमान जो होचंती अतीत वर्तमान भविष्य तांकर स्वप्न होची उच्च तेणु से किट पाई और किस पाई किट किस खाली ओडिशार संपद नुह सारा विश्वर संपद भारतर संपद यही किट किस को नहीं आज ओडिशा तार अस्मितार परिचय सारा विश्व रे प्रतिपादन करुछि किंतु केतरा संवाद पत्र किछि संवाद माध्यम आउ किछि मीडिया वाला यही जो दुष्प्रचार करुचंती जहा द्वारा किट और किस बदनाम होनी ओडिशार बदनाम हवा संगे संगे भारत सरकार बदनाम हवा संगे संगे विश्व दरबार रे ओडिशार छवि धुबला देखा जाउछि। तेणु जो माने यहाकू प्रति माने विरोध करुचंती जो माने यहाकू समालोचना करुचंती से माने केबे चिंता करनांती जे खजिरी गछर कि गुण गाइबी मूलरू पाच पाच समस्त दुर्गुण अछि और सुगुण भी अछि किंतु एही माने जो माने अपप्रचार करुचंती जदि प्रत्येक ओडिया भी जानती से दुर्गुण कौन
ଯଦି ସେଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ଆସିବ ବା ସମୟ ଆସିବ ବା ଲୋକ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଟବୃକ୍ଷ, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଝଡ଼ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବଟବୃକ୍ଷ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ଅନ୍ତର ତାର ବାତ୍ୟା ବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯାହା କିଛି ହଉ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଶିକ୍ଷାବିତ ପୀତାମ୍ବର ବାରିକ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ 14 ମାସରେ 18 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ୍ରେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଟ୍ର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ये है गोटे जिनस ये शिक्षा अनुष्ठान रे कोटा कहतु आईआईटी कहतु आईआईएम कहतु आज तो माने सुप्रीम कोर्ट भी आज तार उद्वेग प्रकाश करिछि एई छात्र छात्री मध्यरे एई आत्महत्यार प्रवणता बढ़ी कहीं बढ़ुची आकु कौन करा जाई पारे। तेणु किट रे आमे एई भलिया सुनी नथिलु बा जा होना कहीं एबे नेपाली छात्री आत्महत्या करिसंती ताकू नहीं ये एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी ताकू नहीं सेठी किछि गोटे घटी जहा से निजे जे प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत ताहाकू निंदा करिसंती ताहा पई क्षमा प्रार्थना मागिसंती ताहा पई आईन रो सहायता भी मागिसंती आईन माने आईन को सहयोग करूसंती सब किछि करूसंती ता सत्य भी जो व्यक्ति जो प्रतिष्ठान आज उड़ीसा को विश्व दरबार नहीं छेड़ा करी पारिचंती उड़ीसा आज एजुकेशन हब हो पारिछि कहीं केमिति ये जिनस को आम टे भावानी से कौन मोर पर्सनाली कहार पर्सनाल व्यक्तिगत कहार कौन अच्छी से अन्य कथा किंतु घटना जो घटी सी तो स्वीकार करुँच से निंदा करुँच सबकि करुँच ता सत्वे एते दिन धरी एई जे आमे आंदोलन करिबा आम राज्य को तो पदार पकई देलुनी आमे तो विश्व दरबार रे माने किट जो स्थान अर्जी थिला जो स्थान रे पहुंचीला जो स्थान रे ओडिसा को पहुंच जाइथिला आमे ताको खसाई देलु ताले एटा नुहे कि एई जे आमे जो निंदा करूचु जो किट विरुद्ध रे जाउचु अरे छात्री माने आत्महत्या करिछि एटा माने एटा दुर्भाग्यजनक अन्य प्रतिष्ठान अन्य शिक्षानुष्ठान होउछि एटा समस्त स्वीकार करती समस्त ये रही सत्वे यहाँ जेकोसी मृत्यु दुर्भाग्यजनक तापाई आमे दुख पाउचु कष्ट पाउचु सबकि पाउचु तार पितामाता कष्ट पाउचंती ये गोटे पड़ोसी राष्ट्र आम देश सहित केते बंधुता रही तेणु आमे जहापाई जो अनुष्ठान पाई जो व्यक्ति पाई आमे आज एते ना किणीचु आज एते शीर्ष रे पहुंचीचु सेही अनुष्ठान को सेही राज्य को सेही व्यक्ति को आज आमे अपवादर भसौछु। पुलकेश चट्टोपाध्याय सार पचारि सार आप कहतु आम देखा पाँच जे आत्महत्या प्रवणता बढ़ी जहां नहीं विभिन्न क्षेत्र में उद्वेग प्रकाश पाई एवं यह जानती जे गत 10 वर्ष 13,044 जन छात्र छात्री आत्महत्या किंतु किट रे जो घटना घटी जो परिस्थिति सेटारे केतेक न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी सृष्टि करुछंती एवं यार नेपथ्य केतेक गोष्ठी इंधन जोगाउछंती ए संपर्क में आप प्रतिवेशी राज्य रुहंती आप कौन कहते कि बोले
Good evening and namaskar. Any person's health, both mental and physical, is very, very important. It is extremely shocking and disturbing. A Nepalese girl student had committed suicide in this particular institution, KIT as an institution, KIT institution. I do not understand one simple thing, how an administration of that particular institution has to do anything with the suicidal death of an individual. It's a shocking news. I really express my deepest condolence and grief to the family of the deceased, and I pray for peace of the departed soul. At the same time, I fail to understand and I strongly condemn the way this particular issue being taken up by some group of people for their vested interest. It is absolutely unwanted. Please understand, if an educational institutions or the education system of a state, of a country is disturbed, it is not only disturb a small quantity of people, it disturbs the entire community. I also fail to understand how Mr. or Dr. Achyutananda Samanta be responsible of a suicidal death. It is the mental health of that individual who has committed suicide. Under any circumstances, I fail to understand why Dr. Achyutananda Samanta would be made responsible, and so much of an agitation, hooliganism, and wrong activities are being carried out for their vested interest. I request all the persons to act positively, and I pray to the God, to Lord Jagannath, that the good sense will prevail to all, and this matter, since it has been taken up by the state authority, law will be taken as his own course, and the guilty, whoever is it, will be brought into justice. And all these people who is doing the demonstration for their own vested interests should stop it. And please understand and appreciate that Achyutananda Samanta has nothing to do with this. A person has committed suicide for her own problems, for her own issues. That has to be addressed. ମୁଁ ପୁଣି ଦେବାଶିଷ ଦତ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ আপনি বলুন যে আপনার সন্তান ওখানে অধ্যয়নও করেছে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আপনি কিটে বারংবার গেছেন, পরিস্থিতিকে অনুভব করেছেন, এই যে ঘটনা ঘটেছে এটা কি ব্যতিক্রমী ঈর্ষা না অন্য কিছু, আপনি কি বলেন? আমি প্রথমে কলিঙ্গ টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার এরকম একটা ইস্যুতে, মানে যেই ইস্যুটা আমার পক্ষে মানে খুব ভালোভাবে বলার সৌভাগ্য। এডুকেশন ইটসেলফ অ্যাজ এ ইউনিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটি। আমার সন্তান ওখানে পড়ে এসছে, এবং ওখানকার যে ডিসিপ্লিন অ্যাক্ট এবং যা সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, সেইখানে এই এক একটা ঘটনা এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা একটা এক্সেপশনাল উইটনেস অ্যান্ড ইনসিডেন্ট বলা চলে। এবং এক্ষেত্রে আমাদের এইখানে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে একদম নোংরা রাজনীতি যাতে পর্যবসিত না হয় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দেখা উচিত। এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যেখানে এই ঘটনাটা ঘটে, মানে যেই দেশের এই ঘটনাটা ঘটেছে, যে পরিবারের, সেটি অতি দুঃখনীয় এবং নিন্দনীয় কাজ। সংগঠক গৌরাঙ্গ রাউত সার পচারে, স্যার আপনার কুহতু যে আমি যে বর্তমান স্থিতিকে যদি অনুধান করা, আমি দেখা পাচ্ছি যে নেপাল সরকার বর্তমান ওড়িশা সরকার যে অনুধান করছেন সেথিরে সে সন্তুষ্ট প্রকাশ করছেন, এবং পীড়িতা পরিবার মধ্যে আশা করতে যা অঘটন ঘটি যাইছি এবং যেভাবে তদন্ত চালছে তা সন্তোষজনক। এ মধ্যে কিট এবং কিসর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অচ্যুত সামন্ত মধ্য পীড়িতা নামে এক মেধা বৃত্তি ঘোষণা করছেন,
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି, ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥୀକୁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଖି ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ମାଗିବା ତାହେଲେ ସାରା ସଂସାର ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ନେପାଳ ପ୍ରଶାସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଟା ଘଟିଯାଇଛି ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀଟି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଇନର ବି ସହାୟତା ନିଆହେଇଛି। ସରକାର ଯାହା କରିବ ଏବଂ ଆଇନ ହିସାବରେ ଯାହାଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ହେଉଛି କିଟ୍ସ। ସିଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସିଏ ଆଜି କିଟ୍ସ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିଟ୍ସର ନାଁ ଅଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆସି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଯେଭଳି କିଟ୍ସ ସେଇଭଳି ଏକ ପୁରୁଣା ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍ଥା ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ପୁଣି ପୀତାମ୍ବର ବାରିକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତା ମାତା କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ତଥାକଥିତ ନିନ୍ଦାବାଚକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯିଏକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାମରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ତାର ସଠିକ୍ ଗତିରେ ଆଗେଇବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପୀଡ଼ିତାର ଛାତ୍ରୀଟିର ପିତାମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେଇ ଘଟଣାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି, କିଟ୍ରେ ଘଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜଣେ ମାନେ ଗାର୍ଜିୟନ, ନିଜେ ଜଣେ ପିତାମାତା। ଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅବହେଳିତ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅବହେଳିତ ଜାଗା। ସେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ସେ ଯେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦରିଦ୍ର ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ 40,000 ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ପିଲାମାନେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ନାଁ କରିଥାଏ, ଭାରତ ଯଦି ନାଁ କରିଥାଏ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଟ୍ସର ସେଇ ପିଲାମାନେ। ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଛାତ୍ରୀ ନାଁରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇପାରୁନୁ। ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଆମେ ତ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଏ କରୁନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନରେ ବସିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଛୁ, କିଟ୍ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଛୁ। ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବେ, ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଘଟିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯାହାକି ନକାରଜନକ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ କିଟ୍ରି ଏବଂ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀକି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାକୁ, ଗୋଟିଏ ମିଡିଆ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଫିସ ଭିତରେ ଗଣ ଧର୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ବାଲା ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କେତେରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର। କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବ, ତା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନା ତା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ? ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉ କିଟ୍ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରୋଜି ରୁଟି ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଥା କେବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
जो मीडिया चैनल माने याकू अपप्रचार करूचंती केही खंड रुटी देउचंती गरीब लोकन कथा केते कथा चिंता करूचंती ओडिसा रो असुविधा कथा कोठी चिंता करूचंती जदि ओडिसा रो असुविधा कथा चिंता करूथांती एकमात्र अच्युत सामंत ओडिसा पई भारत पई एवं सारा विश्व पई चिंता करूथि एकमात्र संतान सूर्यपुत्र होचंती डॉक्टर अच्युत सामंत। आमे सुनिले जे प्रत्येकଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଃଖଜନକ। ତେବେ ଏହାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁ ସଦର୍ଥକ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ କେତେକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏଭଳି କିଛି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଯାଉ କିଟ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ନିନ୍ଦା କରା ନ ଯାଉ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ସୁଧୁରି ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ମାଟି ମା ମଣିଷ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।